ਇਹ ਹਨ ਇਹ ਕਬਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਚਿੱਲੇ ਕਟੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ पता नहीं तले कितना तले गए से और मजीद ही दे तले कितना कमरे हैं जी हाँ असा नहीं जान दे अल्लाह जान दे बिल्कुल यार एक चोखा गु तो इतना बड़ी दीवार है जी ये ढेर से बंद कर देते हैं ना अगू बंद कर देते हैं अगू बंद कर देते हैं पे कोई बंदा ही में तले वने ना मत जानू खत्म थी वने तले तय खाना मिट्टियां सटवा दे पूर देते हैं अच्छा भाई क्योंकि तले शीश नांग है शीश नांग वो होंदे जेड़ा 100 साल बाद बंदे दा रूप करते हैं शीश नांग नहीं तले है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाजरीन मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास हुसैन दे वेके टीवी न्यूज़ आज असां मौजूद से किला डिरावर फिरन ऐसे ते साडे बहु ही प्यारे दोस्त भाई खान अजमल खान साहब एक किला डिरावर साकू फिरवे सन सही इंशाल्लाह ते साकू किला डिरावर दे बारे साकू जितना कुछ जान दे इंशाल्लाह ते ओ भी दसे से ते ता इंशाल्लाह तो को किला डिरावर ही में हुन चलदे से महल दे विच इंशाल्लाह ते ए वक्त दे बादशाह ने ये महल बनवाया वक्त और ये पता है कि कितना पुराना महल है बहुत पुराना महल जी ते नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहबजादा नवाबां दे नां हैं ये सारे कदीमां दियां निशानियां हैं ते ये महल दा नाजरीन ये मेन गेट है किला डिरावर दा मेन अस्सलाम वालेकुम जनाब आ बनो जी ये नाजरीन आप महल दे विच एंट्री थी गए से इवें ना सही खान साहब ये महल दे विच आप एंट्री थी गए ये बहुत ऊंचाई है सही ये पहले दी में ऊंचाई है ये महल यानी कि ऊंचाई दे विच आई हुन ये तले होता है खाना अच्छा हिंद इनके तले कमरा है अच्छा ये जिथा आप वेंदे पे से तले तय खाना उते सब जी हां ये तय खाना है अच्छा तो हिंदे विच जेल पड़ी हुई है हिंदे विच फांसी मकसद जिने हुन कोई ऐसा जुर्म होने जेने फांसी दा आर्डर थी जी हिंदे विच यो फांसी खाना हाली तक हल तो सारे टूटिया पे ये मुरम्मत नहीं थी अच्छा एक कंप्लीट ये हुन मुरम्मत थींदी पई ये मुकम्मल काम दा थींदा ते अच्छा ये देखो सही ये मिस्त्री अच्छा ये हुन इथा इतले कुछ है जी हां तले है ये आप इतना खाने तले खाने 3 मंजिल 4 मंजिल तले ये असा आप जेड़े मैदान दे विच वेंदे पे तले भी तले कमरे कोई गया है इथा तले आगे गेने अंदर गेने त वालोडे को सामने कपड़ा तो दिखने चलते अच्छा सही ये क्या थे खड़े सही खान साहब दौर से अपना ये होंदी तो अच्छा ये जेडी नवाब दी बूटी तोप आख्या गए हां ये बूटी तोप आई इंदे नाल ए गोला यानी के मरेंदे हन बिल्कुल अच्छा ये सही नवाब साहब दी बूटी तो ये ऊं दौर दी सही अच्छा ये महल ज़ेरे तामीर है यानी मकसद है कि जेड़ा टूटिया फूटा ही वो काम थींदा पे ये मिस्त्री काम करेंदे पे ते अच्छा ये लिखेंदे पे आवे वो अच्छा ये कब्र है ये इसमें कब्र हैं जिन्हां ने मकसद है ये तले तय खाने वाड़ दे ये पीर है अच्छा जी हां इन्होंने ये आखा भाई असल मंजिल वेसू अच्छा ये हुन आप केरे पीर कने वेसू ये पीर तो ढेर हैं सही लेकिन पहले तो तले दा दिखाई हूं हां बिल्कुल सही बिल्कुल आओ थोड़ा एक व्यूअर्स को ऊंची आवाज नाल बोले सुना जी हां ना ताकि व्यूअर को समझ लग खड़े से बिल्कुल ये गल तो सही है
ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਖਾਨੇ ਦੇ ਤੱਲੇ ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਨੇ ਹਨ ਤੱਲੇ ਲਾਵਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੱਲੇ ਲੈ ਜੁਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਟਵੇ ਰੇਲ गाड़ी वाली कार ਇਹ ਲਗਾ ਖੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੈਨ ਚੈਨ ਇਥੋਂ ਠੇਲਾ ਤੱਲੇ ਵੇਂਦਾ ਹਵੇ ਠੇਲੇ ਤੇ ਘਨ ਗਿਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਵਾ ਲਈ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਠੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਿਲਹਾ ਤੇ ਘਨ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਗਿਆ ਰਾਵਲ ਨੇ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਾੜਾ ਜੈਨੇ ਇਬਤਦਾ ਚ ਉਹਨੇ ਤਹਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕੱਚਾ ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਠੇਲੇ ਤੇ ਕੋ ਬਿਲਹਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੱਲੇ ਘਨ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੱਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਬਲੇ ਯਾਨੀ ਜਵਾਹਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖੀ ਬਦਾਤੇ ਇਹ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਠੇਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਤੱਲੇ ਕੁਝ ਘਨ ਜੁਦੇ ਆਓ ਤੱਲੇ ਮਹੱਲ ਨੇ जी हाँ तले बड़े तय खाने न सही ये इदू सलोंगे हर पासू हार जी हाँ हर पासू हार ते मकसद बड़ा जड़ा ना इंदा तल्ले अलहदा कोई मुल्क है जी हाँ मुल्क है सही ये नवा मुल्क है सही ये रिठे हुए सही हां सही ये सवाल करे नवाब कहनी मैं डर तो लगते थी जी हाँ वो तले खुद उन्हें बंद कर देते अच्छा ये हुन बंद कर देते रहे ना तो तले ए भैया जा है तो तले बीवरा को लिखे ने हां तलवा ग्रेडी लिखे ने हैं अच्छा लेकिन ए इतु मेन है इतु ना बंद कर देते अच्छा जेड़ा ए अपना ठेले ते तले मंजिल च वेंदे हन पहले ए उन्होंने हुन बंद कर दिते मिट्टी सटवा दी ये मिट्टी सटा देती है हां वो क्यों सटा देती है क्योंकि इतना बड़े भोपे बड़े पीर आने हन वो मकसद जरा ना भी असा उना ताए खाने च वेंदे से ए वो गिड़े ने हन सी हाथ नाल अच्छा जी आई हाथ नाल गिड़े ने हन ते ठेला वो चलदा है क्योंकि वेंदड़ ते लई होंदी जेड़े आंदड़ आंदे हन ते वाल ए ठेले नाल ही गिड़े ने हन ते ठेला उत्ते आंदा ठेला उत्ते आंदा जी ये सही बड़ा आंदी अच्छा अजमल भाई एक कमाल दी वीडियो बनसी अपनी जी मैं अच्छा, आदा से देखो देखने वाले व्यूअर को बड़ा मजा आ जासी अच्छा आज जेडी वीडियो है नाजरीन बड़ी दिलचस्प वीडियो है सही। साडा ये जेड़ा व्लॉग है कोई जी। आम व्लॉग है नहीं ना हो से अच्छा मैं नाजरीन को केटीवी न्यूज़ दे व्यूअर्स ते रोज की दुनिया 110 हां ये आज इकट्ठी व्लॉगिंग है साडी बिल्कुल। और असा दोस्त इंजॉय करना ऐसे ते इवें आको आज महल अपना है इवे गाल है से अच्छा मेरे को ये दसो जी हाँ। कि जेड़े पीर हैं ओ ता दिखो हुआ हाँ तो इवें हर चीज अच्छा, का इवें पहले व्यूअर को दिखा दो पीर तो दिखाओ आहा जिन्हां ने सही मणा दे हिसाब नाल खीर किथे आहा बकरे कोहे ते बकरे गोश्त में छेल ते रख लेने नहीं सही हां हां ते या छेल रखे ने अंदर या गैर थी वेने हवाई चीजां खावे ने हवाई चीज़ां खावे ना हवाई चीजां खावे ने हन कुछ है नजर दी ना आई मकसद है खीर मणा हा बीज के हां लेकिन जिस टाइम तले वड़दे हन ना जी उठाई काबू थी वेने मकसद है बाल जींदे नहीं बल्ले सही बाल ए हैं एक कबर हाँ ये मकसद है ओ ना पीरां दे हन जेड़े था चिले कटेंदे रह गए ते विच वड़दे रह गए जी मकसद है अपना एक करेंदे रह गए ये उन्हां दा मकसद है ये पीरां दा? ये पीरां दे अच्छा मकसद है देखनो के ए- इत्थों ए- ओ ए- ओ लाशां ना चबदे हन अच्छा जी ये हाँ लाशां बहर ना भी नहीं ना वेने हन आखिर मजबूरी तौर उन्हां को वारसा कोई थे अच्छा ये हुन ओ दफन है जी नहीं हाँ वो दफन अच्छा ये ओ पीर जेड़ा सोने गोलण वाले हाँ जेडी तले हीरे जो- जो- उन्हां जेवरात। के जितना नवाब साहब को रावल घेन गया सा तो को थई घेन घेन जलसों उन्हां के पहले आप तो बने जेले आप गए तो वाले देख घिनो तोरे सामने सामने हाँ से बिया सा को क्या दिखे सो भी आओ तो को तले ताए खाना दिखाऊं बाल तो को अच्छा। दिखाऊं फांसी वाला हिसाब किताब दिखाऊं यार कमाल है यार ते कमाल जेल- यानी कि असा नहीं आ सकते कि एक किला डिरावर ही महल तो कितना तले वेंदा पे है ना ना सही ये हैं? यार नवाब साहब को घेन क्या रावल होगी तोड़ कहना कोई पता क्या नहीं कि इथों सलोंगा वैसे ये सादगा बात तक बन सकते हाँ बिल्कुल बन सकते सी ये वो उठो जड़ी है ना अच्छा ये क्या चीज है सही ये वो ताए खाने दी तलमी है अच्छा जी हाँ। ये तले ये तो रस्ते न सही ये रस्ते टोटल तले जाल बिछे पे जाल विचे पेन ये तले रस्ते नहीं बिल्कुल अगा तो सारा नक्शा तले घेन जुलदे हैं। जी मैं कैमरामैन को कैसा के दिखे सन हाँ तले ताए खाना दिखावे ताए खाना। बिल्कुल इन्हें गाल है जबरदस्त
تے جنن نواب صاحب نے والو راول کنے کوٹ دی کھائے کیتا ہے نا جی جی اے اتو سلونگن کھٹیا نے کی جاڑے تلے کنڈا ہے اچھا تے اتو وال او نواب صاحب دی فوج اتو آدے وچ وار تے وچ مقصد انہاں نے تو گھیرا کھا دتا صحیح 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 اچھا اے جڑے محل اے کیا ہیں اے عمارتاں ای وال اتھاں عملہ راندا ہے اچھا نواب صاحب دا نواب صاحب دا عملہ رہا ہاں وچ ملازم سارے راندے ہیں اچھا اے ہے کہ نواب صاحب دا کوئی بھی محل تلے زیادہ عمارت ہیں عمارت ہیں اتنے انہیں کہنا بڑھایا بالکل تعمیرات انہیں دی تعمیرات راول دی تھی ہوئی ہے ساری اچھا اے راول دی تھی ہاں انہوں نے پکا انہوں نے کیتا وال پکا انہوں نے کی اے عمارت نواب صاحب نے پڑھیا اچھا 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 اے نواب صاحب نے خود پڑھوائی نواب صادق محمد خان دے والد صاحب مقصد جڑا نا انہاں دی جڑی ہے نا ہاں 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 اے انہوں نے مقصد پڑھوایا اچھا ات وال یار اے تاں اتے اینٹاں دے بڑے ہوئے جی ہاں تے وچ درمیان وچ گارڈر ہے اور جڑی اے اینٹ لگی ہوئی ہے سل لگی ہوئی ہے وہ وڈی سل ہے اے تے بعد دی اٹ جڑی ہے نا پہلی او تو میں اٹ لکھے نا جڑی اوچ شریف وچوں سواریاں کہنا ہونے ایویں تساں میں کو دو اٹ لیتی ہے میں این بھائی کو لیتی ہے بھائی اون بھائی لیتی ہے ایویں ایک بے کو اٹاں دینے ہیں اچھا تے او وال دینے ہیں او تلے تہ خانے جلو اچھا ایڈے تلے ولا صحیح تو جول تے صحیح تے کو آکھے آج میں تیرے ویوراں کو چاسا سی ہاں ہاں تیرے ویوراں اپنے کو آج چاسا سی بھی آج کیڑے ملک سا کو پھر میں نے بتا یار یہ آپ واپسی ونسو صحیح نہ والا سو تیری دعا چاہیے والا سو وہ سونا صد گناہگار ایسے جڑے پیرے نہ قبرن اوہی بہر نہ یہ آپ بہر آپ اون نوبت تک پجنا کہہ نہیں نا صحیح اچھا اچھا آپ خطرے والی ذات بننا کہہ صحیح آپ ہیرے تک نہیں گولے ہونا نہ سے نا آپ صرف ویبراں کو دکھاون کیتے آئے یار یہ آپ تلے زمین وچ سی زمین وچ مقصد ایندے روشنی حالی آندی پئی ہے جی ہاں تے اگلی سائڈ اگاں وال جڑا نا اے میں اگاں ہے بند تھی گیا اے سی وال تلے اے مقصد کمرے تے اگاں وال اے ہے مقصد ہے اچھا ہاں ایڈو وال انہاں نے دروازے اے بند صحیح اجن میں اے ایتھو وال جڑا نا تلے ایک تہ خانہ آوے اچھا اون دے وچ والی میں پوڑیاں ہن ناظرین اسا ہی ٹائم زمین وچ کھڑے سے زمین دے پتہ نہیں تلے کتنا تلے گئے سے اور مزید ہی دے تلے کتنا کمرے ہیں جی ہاں اسا نہیں جان دے اللہ جان دے بالکل تے اسا ایک جڑی سب تو اونچائی ہے اوتھ تے والا پجلدے پیسے نا اچھا اے حالی اسا تلے ویندے پیسے جی ہاں جڑی اونچائی ہے اوتھ وال ویبراں گھن جلدے تے اسا کوئی ویوریں کو اے اسا کوئی سونا زیورات بولن کنی اے ودے نہ اساں جڑے زیورات تے سونے والے ہن تو او تو اٹھائی کے ستے پین تاں اے مہربانی کرے تے ایڈو دے جڑے ہوائی شایاں سنیا پیون تا اسا اپنے ولاگ واسے آئے سی ہاں صحیح ہاں تے وال بیمے ایندا اے کرسی والا پیر ترلے کی دی بنے اللہ خیر رکھے اللہ خیر کرے سی تے آؤ صحیح ہن واپس دی طرف جی ہاں اے واپس دیکھو صحیح اجمل بھائی جی آؤ آپ ایڈو ایتھے بھائی جان اے تا اگو تو یار اے کوئی چوکھا اگو تو نہیں اتنا بڑی دیوار ہے جی اے ڈھیر سے بند کر دیتے ہیں نا اگو بند کر دیتے ہیں اگو بند کر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ہی میں تلے ونجے نا مت جانو ختم تھی ونجے پچھلے رول ونجن پیر بیچارے جیندے نا ولے ہاں مقصد جڑا نا اے ایتھ وال ایتھا اے پوڑی آوے تلے ایتھا تہ خانہ ہے تلے تہ خانہ مٹیاں سٹوا دے پور دیتے ہیں اچھا 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 بھئی تلمی تائز کیونکہ این تو تلے کوئی خطرہ ہے جی 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 مقصد ہے این دے وچ او ہائی خطرہ ہوندے بھی اے جڑا نا ہوائی چیزاں دا بھی کیونکہ تلے شیش نانگ ہے شیش نانگ وہ ہوندے جڑا 100 سال بعد بندے دا روپ کرتے ہیں شیش نانگ ہی نہیں تلے ہے اور وہ شیش نانگ راندے دربار ہے دربار تے راندے اچھا اچھا ایتھے دربار تے حالی بھی شیش نانگ راندے اس جی ہاں بالکل صحیح 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 ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم جناب صحیح خیریت ہے ٹھیک ہے اچھا اے میں ہن نواباں صاحباں دے جڑے ملازم ہونے ہیں جی 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 مقصد اے میں ناظرین کو میں دکھے سا جی یہ سارا کمال کمال جی ہاں اجمل بھائی جی ہاں بالکل یار اگر ہی کچھ سمبھیندے سارے حکومت پاکستان تا اے تا کیا بات ہے جی ہاں ایندا اساں اے ہن جڑا کام تھی نا پہ میں آتا خود حکومت کرنے دی پی ہے جی 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 مگر یہ دیکھو اون ٹائم دے وچ سنبھلیندی پئی ہے جی ہاں جلے وہ بالکل اجڑ اے میں ناظرین کو آگاہ کر دیواں اے روم تو کو صاف ستھرے نظر دے پین کوئی کم وی تھیندے پین تے چولستان گیزٹ ریلی وی آون والی ہے پوری صفائی واسطے جڑا حکومت پاکستان جڑا ہے
محل کو بہتر کروینی پئی ہے تاکہ اتنا کیر زبردست. جی ہاں بڑا صحیح. اے ہن تعمیراتی کام شروع ہے. جی ہاں تعمیراتی یہ دوبارہ مرمت دا کام شروع ہے. شروع ہے. جی ہاں پتہ نہیں صحیح کیا تے کیا یہ کام تعمیرات. جی ہاں. اچھا یہ حالی اے لکڑ دا فرنیچر والا جڑا او پرانے کھڑے. جی ہاں پرانے سے یہ انہوں نے نہ یہ ہن نواں لگا کھڑے. اچھا یہ نواں لگا کھڑے. یہ وہ لکڑ دیال دی انہوں نے لکڑ دیال سر ایک پرانی دیال ہے ہوں دے پرانے ہوں دے وچوں ہے لکڑی ہے. ہاں یہ ہوں دے وچوں جویں اے لکڑی پین انہاں دے وچوں کٹ گئے. ہاں اے لوگلے کٹ گئے سن مقصد چنگے چنگے کٹ دے نا والو تے عمر لایا. صحیح 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 صحیح. تے ویڈیو بڑی دلچسپ سی بنا دی ہے. اجن تا اساں کوئی حصے چ نہیں پہنچے. کوئی نہ صحیح یہ تک حال تا جی 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 جی. اچھا یہ ہن آپا کیڑی سائیڈ جلدے پیسے صحیح آپا ای نہ جلو ہن ای کہ تو آپ کو پتہ سی جی کیلو بھائی دو ای میں جے کمرے نا کہ کیا اوئی دو والی وال جلدے. اے سر محل تا کھٹدا نہیں. اے تا مئی تا کئی دہاڑے تو ایک ایک کرے سو تو نہیں مکدا ہے. جی 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 جی. اے تا پوال چلو بھئی میں زبردست. چلو بڑا کو انجوائے میں موٹی انجوائے سی ای میں مختصر جیاں ای موٹے موٹے تو انجوائے کرنے پیسے مربع تے اچھا وال اوے یہ جگہ صرف مانج دی کھل دی ہے. صحیح صرف جی 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 جی. میں ناظرین کو آگاہ کر دیواں کہ باقی ہسٹری دے بارے تا اساں نہیں جان دے. جی ہاں بالکل. تے ایویں جرنل شاہی جی میں ہیں. جی ہاں تا جرنل شاہی. السلام علیکم جناب. کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں جناب؟ سندھ سے آئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. میں کیمرہ مین کو ہمارے مہمان ہیں. ویلکم جناب. سندھ سے ہمارے مہمان ہیں. نہیں انشاءاللہ یہ نمبر آپ کا آ گیا ہے. جی ناظرین یہ سندھ سے مہمان ہیں. یہ وزٹ کریں یہاں پر تو دور دور سے جی جی یہاں وزٹ کرنے آتے ہیں. تو میرا پورا ولاگ تو سرائکی میں ہے اور میں اردو ان کی سمجھنے کے لیے کیونکہ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ولاگ میں ضرور شامل کرنا تاکہ ہم قلعہ ڈیراور کو دیکھیں وزٹ کریں نوابوں کی تاریخیں دیکھیں. تو ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بہاول یہ ہے نا یہ مرمت سمجھو تھیندی پئی تے ساری بھائی جان کمرے. اچھا کمرے ہیں. یہ تلے کمرے ہیں. اچھا جی ہاں یہ ریٹے پہ رکو دروازے دی کھیڑا خالی پئی ہے سی یہ دروازے دی نظر دی دا گیٹ آوے اندر والے جڑا نا. اچھا اندر وال کمرے نے. یہ تلے کمرے ہیں ہی تلے پتہ کیتی بے کمرے. یہ کمرے ہیں یہ وچوں یہ کوئی نقشہ ہونڈی کیا تیار کیتا اسی. یہ نقشہ سہی ہوں دور دے تے دماغ ہانی ہو سمے ہوں دور وچ اے کرار نہیں کیتا ہے. یار اتنا پرانا ہونے کو پتہ اب ایتھوں لائے سکدے سے اتنا مشکل نہ ایڈو ہی آ ونجو اور تے. اچھا 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 ایڈو ونجو. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. اچھا یہ تلے اساں ہن ویندے پے سی. جی ہاں یہ ہن تلے آپ ویندے پے. اچھا اپنا اویس تو تھوڑا تلے لہ گنوا بڑے احتیاط نال کہ میں کیمرہ مین کو کھیسا کہ تھوڑا احتیاط نال لاسیں. یہ بہت انٹا تے تقریباً 100 فٹ گہرائی ہے. ہاں 100 فٹ ہی تھے. اچھا ہن اساں تلے آسوں تے پر اجمل بھائی جی جی یہ پہاڑی ایریا والا کام ہے صحیح. پہاڑی ایریا والا کام ہے باقی. اچھا دھیان نال دھیان نال یہ اساں صحیح ناظرین ہن اساں تلے ویندے پیسے. جی ہاں تے بڑا ایک احتیاط نال قلعہ ڈیراور. اوئے ہوئے یہ صحیح مکان جڑے ہیں یہ بالکل پورے پہ یہ پورے پہ. جی ہاں پورے پہ. یار نقشہ کیا تیار کیتا اسی ہوں دور دے میں ادا ہوں دوران سائنس تک ہے نا ہائی وہ سائنس کہنا اسی وال جڑا نا اللہ جڑے وال. اچھا کہیں
کتا ہے کہیں کراڑ نے کتے لا جانے کہیں یار اللہ تعالیٰ ہوں دور دماغ یعنی کہ چلایا جائے بندے نقشے تیار کیتا ہو سی ہون تا جدید دور ہے ہوں دی نقشے دا کنسیپٹ بھی کہنا ہا جی ہاں بالکل ہی نہیں گا اچھا یہ تلے اسی پلائی ویندی پئی ہے ویرنگ شیرنگ دی مقصد جڑا انہاں مطلب ہے کہ تلے کمرے ہیں جی ہاں کمرے ہیں بالکل ویرنگ دا یہ حساب کتاب کھڑے اچھا جی ہاں یہ ویرنگ دا حساب کتاب ہے سی دے وچ تلے ول بھی کمرہ ہے ویوار اساں تا ہن جڑا ہے تھک گئے سے تے اگر ساڈا حق بڑھے تو سارے چینل کو جڑا ہے روز کی دنیا تے کے ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کرو کیونکہ ہی ٹائم ولاگنگ جڑا ہے ڈبل تھیندی پئی ہے بالکل نہیں دوہے چینل ہیں تے دوہے چینل اپنے اور اجمل بھائی دا چینل ہے روز کی دنیا 110 تے میرا چینل ہے کے ٹی وی نیوز ایچ ڈی چینل تاں دوہے سارے بھراویں دے ساری اگر محنت کو دیکھو تے تساں اگر تو کو یہ ولاگ اچھا لگے تو ضرور اساں کو جو جیڑا کچھ اساں ڈٹھے اساں یہ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظاں نال اساں بیان کرنے پے سے